ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ନା ପୁଅ ଦେଖିଥିଲୁ ବଡ଼ ଭାଇ ନା ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ଦିଦି ପୁଅ ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପଙ୍କରାଜ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ଗୋଟେ ଦାସେ ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର 10th ର ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ତାରେ ଯା ଟାଟା ଧନ ଯା 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 ହଁ ଏ ଚାଲିଲେ ସବୁ ଚାଲିଲେ। नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सिंगर अभय कुमार स्वागत करुच्ची आपन को एक नूतन ब्लॉग रे। दर्शक बंधु आज आम जाऊँ एक नूतन जगह को आम जाऊँ आज कंधमाल जिला गुछावारी ग्राम को जीवार कारण हूँ आमर गोटे सान भाईर झील होती तार 21 हम आमको निमंत्रण देती तेणुक आम जाऊँ बर्तमान बाहरलु है सान भाई हम तो गोटे झीलटे होती आम जाऊँ ए जई माने जाउचंदी जई आस आस बर्तमान आम घर बाहरिलु है गला परे आपन कहबी सान पुणी ये टाटा कर खरा हो तो सूर्य किरण ये हूँ सब बापा घर तसुँच सब हल कम चलती देखु हल कम चलती सब बलद सब बंधा है ये तो घर काम ये कम हो चलतु डेरी नक स्टार्ट कर आज ब्लॉग सब आम जाऊँ बर्तमान घर तो बाहरिलु सेटा हूँ बड़ापा घर एपण देखिपार सेटा हूँ बड़ापा घर आटा हूँ आम घर ये बड़ापा आमर हल करुँच देखिपारे ये आम बड़ापा हल कर बड़ापा ये हल कर पटे आम बापा हल कर देखु ये बापा हल कर कौन कर दर्शक बंधु ये जीवन यापन चली आमर जी जुआड़े पलैले मुझे तो यात्रा छुट्टी रे आसी ऑफर आसनी कुआडू से मुझे घरे आउ कौन करिया ये सिचुएसन यहाँ हूँ आम घर किसी दृश्य आम घर बाहर जो अच्छी तांकर किसी परिवेश आमर जो चल प्रचल आम जो सब हूँ छोट बड़ भाई ये हूँ आम एरिया आम घर चतुर्पार्श्व माने जो आम चल प्रचल आम गाई छेड़ी सब चरती सब जगह चाष आम जमी अच्छे ये सब आम जमी सब ये चाष होमर बाबा चाष कर तो आम चाष करूँ जो पढ़ुलु स्कूल हाईस्कल पढ़ुलु से मुझे चाष करी जो यात्रा को पलैले आउ चाष कम मुझे करें देह टे सुस्थ है अवश्य जाचु कम जाचु कितु करनु आ तली पड़ी से देखु है ये कम गाँव को आए तो विभिन्न प्रकार कम करुँच बापा आमर अच्छा ये बापा हल कर जाऊँ बापा गुछारी मेडिसिन खाइब हाँ मुझेपटे जीवी भुवनेश्वर झील को पठेब हाँ मेडिसिन खाइब बथौजी आम एबे बथौजी था बंद कर दे खोल दे हाँ थाऊ थाऊ ये कर दियो बंद कर दो बापा अधक पाली बथौजी हाँ थाऊ थाऊ खोली दियो हाँ फिटे दो ना हाँ हाँ फिटे दो थाऊ फिटे दियो ना या को पचार तो से ट्रैक्टर को पचार हाँ आम हल हाँ बाबा ट्रैक्टर ये पचारिकी मत कह फोन कर हाँ 10 बड़ा जीव थाऊ थाऊ बापा मुंड बथौ पुणी फिटे दौन हाँ केते अच्छे आरी थाऊ दिंच थाऊ पर काली चषी ये देखुन बापा अधक पाली ये तली पड़ी चाष हम ये तो जीवन चलती कौन बापा तो हल कर देखुं कौन कर
ହଉ ଏଇଟା ସରେଇ ଦେଇକି ଏତିକି ଥାଉ ଏବେ ଫିଟେଇ ଦିଅ। ହଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ ମା ପାଖରେ ଅଛି ନା ଖାଇଥିଲ ସକାଳୁ ମା ପାଖରେ ବା ଅଛି। ଆଉ ମାଆକୁ କହିବ ନହେଲେ ଦେବ ନହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ନ ଭଲ ହେଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କର ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ହାତରେ ହେଲା। ହଉ ଏଇ ତ ଚାଲିଛି ହଳ ଚଷା ବାପା ଚଷୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ପଣସ ବୋଇତ ହଁ ପଣସ ନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି କେଉଁଠିକି ନେଇ ଦେଉଛି କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତ ସେ ଟୋଟା ଗୁଡ଼ା ନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଚାଲିଛି ଭାଇ ଭଲ ପାଇବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ଆମ ଘରର ଆମେ ଚଳ ଯେଉଁଠି ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଛୁ ଖେଳିଛୁ ବାଳି ଧୂଳି ମାଟି ଖେଳିଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସବୁ ଜାଗା। ଆଜି ଆମେ ଯିଏ ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଯାଇକି କାମ କରୁଛୁ ଏଇସବୁ ଜାଗା ଗଛ ପତ୍ର ଡାଳ ତରୁଲତା ସବୁ ଆମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯାଉଛୁ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବି ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼େ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ କାରଣ ଆମ ପଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ତମେ ଗଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ ଦିଆକୁ ଥୁଆ ସେଥିପାଇଁ ଥାଉ ନଥାଉ ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ସବୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୋଡ଼ମା ମୁଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ହେଲା ଦେଖି ପୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ସେଇଟା ପୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ସେଇଟା ସବୁ ହୁଏ। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ ଅନଟନ ହୁଏ ବେଶୀ ବର୍ଷା ଲେଟ୍ରେ ହୁଏ ସେ ପଥର ଉପରେ ଯାଇକି ପୂଜା କଲେ ବର୍ଷା ହୁଏ ତାର ଅଛି ପରମ୍ପରା ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହଉ ମୁଁ ରହିଲି ବନ୍ଧ ଖମଣ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବସ୍ରେ ବସିଲା ପରେ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବି। ଏଇ ତ ଜୀବନ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ବସ୍ରେ ବସିକି ଯାଉଛୁ ଟିକେ କାଟି ଦେଇଛି ବହୁତ ବସିକି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆଉ ଯେଇ ଦୁଇଟା ଯେଇ ଆଉ ମୁଁ ବସିକି ଯାଉଛୁ ଯିବୁ ଗୁଚ୍ଛାବାରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଇ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ ଗାଡ଼ି ତ ଚାଲୁଛି ହଲି ଯାଉଛି ପୁରା ନେଚୁରାଲ ସିନ୍ ପୁରା ବସ୍ରେ ହିଁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ବସ୍ରେ ଯାଉଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବସ୍ ବହୁତ ଦିନର ଏ ବସ୍ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦିନର ଏ ବସ୍ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟ ହେଇଯିବ 20-25 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ବସ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଛି ଏଇ ବସ୍ରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ନେଚୁରାଲ ଜାଗା ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ନାଇଁ ପଡ଼ିବନି କାଚ ଯାଉଛୁ ବସ୍ରେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାଉନ୍ ପାସ୍ ହେଲୁ ଛୋଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି ବସ୍ରେ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ଚକାପାଦରୁ ଚକା ପାଦରେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଯେ ଘରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯିବୁ ଏବେ ଉଠେଇକି ସେଇଟା ଆମର ଗୁଚ୍ଛାବାରି ଯିବୁ ଆଉ ଓହ୍ଲେଇକି ଯିବୁ ଏଠି ଉଠେଇଲେ ଚାଲ ଏଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ। କୁଆ ଯାଉଛ ଆମେ ଚକାଦରେ ଉଠେଇଲୁ ଚକାଦରେ ଉଠେଇକି ଯିବୁ ଆଉ ବସେରା ଗୁଚ୍ଛାବାରି ଏ ତ ଭାଇନା ଦେଖାଲେ ଭାଇନା ବି ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତମେ ବି ଯିବ ପରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଗୁଚ୍ଛାବାରି ଯାଉଛୁ ଆମର ସାନ ଭାଇର ଝିଅର 21 ଏଇ ଘରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଛରେ ହେଇ ରହିଲେଣି ପଛରେ ଏଇ
आसुँच आम जाऊँ आउ मोर भाई ना जड़े अच्छा पाखे आम आसलु गाँव जाऊँ ओहो कि गरम हो प्रबल तली पकड़न कि ना भाई